الحمد لله الذي هدانا بأعظم مولود برز لهذا الوجود مولانا محمد الحامد المحمود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما اجتمعنا وإياكم على محبته وقراءة شمائله، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Beliau memulai tausiahnya dengan ucapan Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita dapat menghormat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah memberikan segalanya untuk kehidupan kita di dunia ini, dan kita telah menyimak bersama daripada sejarah atau sirah yang beliau yang diceritakan di dalam maulid, yang kita harapkan kita berkumpul pada pagi hari ini juga kelak kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad, kita dikumpulkan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. فالفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم العبادات المقربات لرب البريات سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ورحمة الله حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم شاهدا قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة لأهل الأرض ورحمة لأهل السماء. Kata beliau, kita berkumpul di pagi hari ini tidak lain, ini adalah semua anugerah yang Allah berikan kepada kita daripada keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bahagianya kita menghadiri, memperingati daripada acara kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu." Yang beliau katakan rahmat adalah adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diciptakannya Nabi Muhammad dan kita termasuk dari bagiannya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini menunjukkan sebuah rahmat, sebuah kasih sayang dan perhatian dari Allah melalui kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالرحمة التي بردت في مثل هذا الشهر، شهر ربيع الأول، عمت أهل الوجود، كل أخذ منها بنصيبه من تلك الرحمة. المؤمن ازداد إيمانا، العاصي لم تعجل عقوبة معصيته، الكافر أمهل لعله أن يتبع الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فرحمة عمت الوجود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فخذ لك نصيب من هذه الرحمة إذا أردت أن تصيبك الرحمة، فأكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنها العبادة الوحيدة التي من واظب عليها وأكثر منها نقله الله من الشقاوة إلى السعادة، ومن الشر إلى الخير، ومن العجز إلى الاجتهاد، ومن الإدبار إلى الإقبال. فأكثر من الصلاة على النبي محمد تفوز بخير الدنيا وخير الآخرة، فتتحول من حالة سيئة إلى حسنة، ومن حسنة إلى أحسن. Beliau melanjutkan bahwasanya dengan adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah anugerah yang sangat agung, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya menyeluruh kasih sayang kepada segenap alam semesta ini, sehingga keberkahan daripada orang yang cinta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan bagian sebagaimana orang yang beriman akan bertambah keimanannya,
begitu pula dengan orang-orang yang ahli maksiat, mereka akan berhenti dari kemaksiatannya. Bahkan sekalipun orang kafir ketika mendapatkan bagian dari rahmat ataupun kasih sayang tersebut, bisa merubah dirinya dari kekufuran untuk menjadi bagian dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, fakhudh nasibak, ambil bagian untuk kalian, ambil bagian bagimu, bagian sekotuh sampean ke andik nikah pentut dari barokana Kanjeng Nabi Kak Dintoh, dari barokana maulid Kak Dintoh. Karena debuna beliau orang sepaling semak otaba orang sepaling ekleburi sareng Kanjeng Nabi Kak Dintoh, orang selebur as-salawat. Makanya kata beliau, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam salawat tersebut sebuah ibadah. Barang siapa yang mengamalkannya, dia adalah orang yang telah mengagungkan agama Allah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, sehingga bisa merubah keadaan kita yang buruk menjadi keadaan yang baik, yang sudah baik menjadi keadaannya lebih baik berkah daripada apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, sehingga kita di dunia ini tidak ada lagi harapan kecuali dari pertolongan dan kasih sayangnya. كيف لا نكثر من الصلاة على النبي محمد؟ وبالصلاة على النبي محمد تستجاب الدعوات وتقضى الحاجات، إذ أعظم وسيلة في استجابة الدعوات الصلاة على النبي محمد. فلهذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي عليه في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء، لأن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقبولة على الإطلاق، وأكرم من الأكرمين سبحانه وتعالى حاشاه أن يقبل الصلوات ويترك ما بينها من الدعوات، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menyampaikan bagaimana tidak kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dengan salawat tersebut hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salawat tersebut doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat sekali dianjurkan bagi orang yang berdoa di awal doanya, di pertengahan doanya maupun di akhir doanya, hendaklah dia menyematkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya ketika kita bersalawat ada jawaban yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang gemar bersalawat kepada Nabi wabil khusus di dalam doanya, maka tidak perlu diragukan lagi, doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الدواء لمن أراد الدواء، وهي الشفاء لمن أراد الشفاء. فعجيب كيف تهتم ومعك هذا الدواء العظيم. فكثير هم من ذهبوا إلى الأطباء فأعيت الأطباء عن علاجهم، فتوجهوا وتوسلوا بالصلاة على النبي محمد، ما رجعوا خائبين، بل حصل لهم الشفاء. كما وقع في الوقت الأخير في هذا الزمان رجل من الأخيار كان ورده كل يوم من الصلاة على النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم 1000 مرة. فبعد مدة مرض ذلك الرجل وذهب إلى المشفى، فعملت له التحاليل، فإذا هو يطلع عنده مرض خبيث. فقال له الطبيب إن عندك هذا المرض الخبيث وليس عندنا له دواء. فرجع إلى البيت مهموم مغموم، وفي تلك الليلة قرأ ورده من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 1000 مرة. ثم قبل أن ينام قال يا رب اللهم أرني فضل الصلاة على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان في الليل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما بك؟ فقال أصابني هذا المرض.
فمسح عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكأنما نشط من عقال فبرئ بإذن الله سبحانه وتعالى. فبعد لما رجع إلى الطبيب مرة أخرى عمل له الفحوصات والتحاليل والأشعة فلم يجد ذلك الورم، فقال من أين تعالجت؟ ومن الطبيب الذي عالجك؟ قال له عالجني طبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه طبيب القلوب وطبيب الأبدان، طبيب الظاهر وطبيب الباطن. فإن الصلاة الطبية من أتى بها على أي مرض 100 مرة بصدق وإخلاص وشوق ومحبة للنبي محمد حصل له الشفاء بإذن الله على أي علة كانت. والصلاة الطبية هي اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau melanjutkan bahwasanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah obat. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah penetralisir daripada segala macam penyakit, dari segala macam hal-hal yang tidak dapat disembuhkan, bahkan seorang dokter pun tidak mampu menyembuhkannya. Namun keberkahan daripada salawat kepada Nabi, penyakit-penyakit tersebut dapat hilang dan sembuh seketika. Sebagaimana beliau mengutip sebuah kisah yang baru-baru saja terjadi. Ada seorang yang mengidap penyakit, yang mana beliau berjalan menuju ke dokter untuk periksa, untuk check up penyakitnya. Kemudian ketika sampai di dokter, dia berobat. Dokter mengatakan bahwasanya penyakitmu ini sudah parah, di sini tidak ada obatnya. Kemudian orang tersebut kembali kepada keluarganya, mengabarkan tentang sakitnya tersebut. Pada akhirnya beliau yang sakit tadi mengatakan, bagaimana aku akan menyembuhkan penyakit ini? Sehingga tibalah waktunya untuk istirahat. Orang yang sakit tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku keutamaan bersolawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memiliki rutinitas setiap hari itu membaca 1000 solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk amaliyah dan sekaligus arahan dari beliau bahwasanya kita ini tidak hanya dianjurkan untuk bersolawat di saat kita senang-senang saja, namun penyakit pun dapat disembuhkan barokahnya solawat. Jadi kembali kepada kisah tadi, 1000 solawat setiap hari orang tersebut amalkan. Sehingga pada malam hari tersebut ketika orang yang sakit tadi hendak tidur, berdoa kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah keutamaan keagungan salawat kepada kekasihmu. Seketika di saat dia tertidur bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Kemudian ditanya oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau?" Kemudian dia menjawab, "Saya sakit ya Rasulullah." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap penyakit tersebut, memberikan doa, membacakan doa kepadanya, sehingga dengan izin Allah penyakit tersebut hilang seketika. Pada keesokan harinya orang tersebut berangkat lagi ke dokter untuk melakukan operasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Ketika sudah ada di dalam ruangan, dokter mengecek penyakitnya ada apa enggak. Ketika dicek sama dokter, ternyata penyakitnya tersebut sudah hilang. Sehingga dokter tadi heran, "Kamu berobat di mana? Siapa yang menyembuhkan kamu?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Yang mengobati saya adalah obat hati saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah
obat dari segala penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit badan saya, penyakit zahir maupun penyakit batin saya. Dia adalah orang yang senantiasa membantu kepada umatnya. Sehingga beliau tadi menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca salawat tibbil qulub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha. Gereng arang sarang saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa sirri baqaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ruhutil arwahi wa ghidaiha wa sirri baqaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian dianjurkan untuk kita memperbanyak membaca salawat tibbil qulub ini agar penyakit-penyakit yang ada di dalam badan kita, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, Allah hilangkan, Allah angkat semua penyakitnya dan kita diberikan kesehatan berkah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكثر من الصلاة عليه بأربع بشارات. فلما قال سيدنا أبي أنه يكثر من الصلاة على النبي محمد قال له النبي محمد إذن يغفر ذنبك ويفرج همك ويكشف غمك وفي رواية ويقضى دينك. فعجيب لمن كثرت عليه الديون كيف يغفل عن الإكثار من الصلاة على النبي محمد. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الملازم للصلاة عليه لا تصيبه فاقة وفقر أبدا. فعجيب عليه ديون ويشتغل باللهو واللعب ويشتغل باللعب بالجوال ويشتغل بالقيل والقال ويهمل السبب العظيم الذي بسببه يقضي الله الدين من حيث لا تحتسب، وهي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد كان بعض الناس من التجار الأخيار ارتكبته ديون، فلما حلت عليه الديون ذهب أصحاب الديون إليه فلم يجد معه وفاء لدينهم، فذهبوا به إلى القاضي ليأخذ حقهم، فجيء به إلى القاضي قال ما معي شيء، فقال إذن نحبسك. فقال أمهلني الليلة حتى أرتب أمر زوجتي وبناتي وفي الغد آتي إليك. فضمنه وذهب إلى بيته فرأته زوجته يهيئ ثيابه وأوراقه وكأنه يريد السفر. فقالت له هل تريد السفر في الغد؟ قال لا، غدا إلى السجن، فإن أصحاب الديون لم ينظروني وشكوا بي إلى القاضي. فلما أراد أن ينام قالت له ماذا تفعل؟ قال أنام. قال لا، الليلة ما في نوم الليلة. المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة التي تعين زوجها على طاعة الله، الزوجة الصالحة التي إذا اهتم زوجها ساعدته على همه وأجلت المحبة والفرح والسرور على قلبه. هذه الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة التي تعين زوجها على طاعة الله ولا تكلفه فوق طاقته حتى يخرج بعد ذلك إلى فعل الحرام أو إلى كسب الحرام. هذه الزوجة الصالحة التي نفتقرها في هذا الزمان، تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. الزوجة الصالحة نعمة من الله، فإن الدنيا متاع وخير متاعها
الزوجة الصالحة. إذا كانت الزوجة صالحة تأتي ذرية مباركة. يحرص المرأة أن تكون زوجة صالحة، فإذا عند دخوله البيت لا تباشره بمشاكل البيت، وعند خروجه كذلك ما ينبغي أن يخرج مهموم مغموم، أو يدخل وتقابله بالهموم والغموم، أو إلى فراشه يريد النوم تأتي بالهموم والغموم، أو إذا قربت الطعام ذكرت مشاكل الأولاد ونفاد النفقة. هذه تدور للمشاكل، هذه أربعة أوقات ما ينبغي للزوجة أن تذكر الهموم والغموم والمشاكل البيت فيها: عند قدوم الزوج إلى البيت، وعند خروجه، وعند إرادته النوم، وعند الأكل. هذه 4 أوقات تتنبه المرأة إذا أرادت المحبة والمودة تستمر بينها وبين زوجها، ينبغي لها أن تحرص على هذا. لكن إذا كان غير غضبان في حالة زين تعرض عليه مشاكل الأولاد، مشاكل النفقة، في غير هذه الأوقات ال4. هذه الزوجة الصالحة لما تزوج قال: لا، قم بنا نبيت الليلة بالصلاة على النبي محمد، فاعتكفت هي وزوجها وبناتها على الصلاة على النبي محمد طول الليل. فلما كان وقت السحر أخذت ذلك الرجل سنة من النوم، فرأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: اذهب إلى الأمير فلان وقل له يسلم عليك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لك: اقضي ديني، وهو 1000 دينار. فلما أصبح الصباح ذهب إلى ذلك الأمير وقال له: رسول الله يسلم عليك ويقول لك اقضي ديني. قالوا: كل ما ساعة أحد بيجيب لنا رؤية كذب حتى نصدقه. وما علامة ذلك؟ يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلامة صدق ذلك أنك كل ليلة تصلي عليه صلى الله عليه وسلم 300 مرة، لا يعلم بهذا الورد أحد، حتى زوجتك ما تدري بهذا الورد، وأنك البارحة غفلت عن ذلك الورد من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها قد قبلت تلك الصلاة لأنك تركتها واشتغلت ونسيت، لم تتركها عمدا، فكتبت لك الصلاة تامة. فبكى ذلك الرجل فقال: نعم، هذا يورد من الصلاة على النبي محمد كل الليلة حتى زوجتي لا تدري به. فقام جاء له ب1000 دينار، فقال: هذه أن جئت لي بالسلام من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه لك هدية، وهذه 1000 دينار أخرى ببشارتك لي أن صلاتي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقبولة. ثم جاء ب1000 دينار أخرى وقال: هذه 1000 التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقضاء دينك. فذهب وخرج من عند ذلك ب3000 دينار، فذهب ب1000 دينار إلى القاضي ليقضي دينه، فقال له: أين المدعي الذي له الدين؟ فنعطيه الدين. فلما جاء الذي له الدين قال له: لا أريد الدين. عجيب، أنت بالأمس رفعتني إلى القاضي وهددتني بالسجن، والآن تقول لا أريد الدين. فقال: البارحة رأيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لي: إذا سامحت صاحبك من الدين سامحناك، وأنا أحب أن يسامحني النبي محمد، فديني الذي عليك مسامح. فذهب بعد ذلك وعمل التجارة من أول وجديد، وكان يساعد الفقراء والأيتام، واستمر على ذلك، فزكت تجارته ونمت ببركة نيته الصالحة وببركة الإكثار من الصلاة على النبي محمد
صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian beliau melanjutkan yang beliau ceritakan tadi, bahwasanya keagungan daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah anugerah untuk kita, karena kita dapat mengamalkannya kapan saja dan di mana saja, karena beliau menyampaikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersalawat kepadanya, yang mana beliau katakan ada 4 kabar gembira bagi orang yang gemar bersalawat kepadanya. Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian berkah daripada salawat tersebut menghilangkan kejenuhan yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian menghilangkan kegundah gulana yang ada di dalam hati kita, ketidaktenangan di dalam hati kita dapat dihilangkan dengan barokahnya salawat. Kemudian juga yang perlu kita tahu bahwasanya salawat ini merupakan salah satu amaliyah yang dapat melunasi hutang-hutang kita semua. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya orang yang gemar bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengalami kekosongan dan kefakiran di dalam hidupnya. Rezeki akan terus mengalir, usahanya pun akan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal itu dapat kita rasakan ketika kita sudah istiqomah mengamalkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah cerita beliau sampaikan ada seorang yang memiliki hutang yang lumayan besar, kurang lebihnya 1000 dinar. Ketika ditagih oleh yang punya uang, dia tidak punya apa-apa. Akhirnya dia mendatangi seorang pimpinan ketika itu. Dia menyampaikan, tolong biarkan saya malam ini, jangan ditahan dulu. Saya masih mau usaha untuk bayar ke jenengan. Saya mau usaha untuk bayar ke sampean. Akhirnya ketika orang ini mencari bagaimana caranya untuk membayar, ketika pulang sampai ke rumah, dia menjumpai istrinya dan anaknya. Kemudian dia bergegas seakan-akan dia akan bepergian. Kemudian ketika dia hendak mengamalkan satu amaliyah yang biasa dia lakukan, yakni sebagaimana istrinya selalu mengajak orang tersebut untuk beribadah pada malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si laki-laki tadi yang punya utang mau istirahat, mau tidur. Dia pengen tenang dulu. Kemudian kata istrinya, "Oh, enggak ada, Mas. Malam ini kita enggak bisa tidur. Kita enggak boleh tidur. Ayo kita beribadah. Ayo kita mendekatkan diri kepada Allah karena utang kita terlalu banyak." Akhirnya beliau juga mengutip sedikit nasihat untuk para istri, bahwasanya kata beliau, istri yang solehah adalah kebahagiaan bagi suaminya. Istri yang solehah adalah istri yang dapat mengajak suaminya bersama-sama untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik. Sehingga bagi seorang istri tidak diperkenankan meminta atau memaksa kepada suaminya di batas kemampuan daripada suaminya sehingga melampaui daripada batas-batas tersebut. Sehingga beliau sampaikan jarang sekali pada zaman ini kita menemukan wanita-wanita solehah yang demikian, karena disabdakan dunia ini adalah perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita yang solehah. Bagaimana menjadi sosok wanita yang solehah? Kata beliau, apabila suamimu datang, jangan kau marahi, jangan kau tambahi masalah, jangan kau laknat, jangan kau sampai kata-katai dengan ucapan yang tidak pantas, sehingga menambah kejenuhan, menambah pikiran, menambah ketidakenakan di dalam dirinya si suami tadi. Wabil khusus ketika suami itu mau berangkat kerja, mau istirahat. Kata beliau, apabila suami datang atau suami mau keluar atau suami mau tidur atau suami mau makan, ini yang harus dijaga.
Kata beliau, apabila ingin rasa cinta, keharmonisan di dalam rumah tangga itu selalu ada dan kekal, maka perhatikan 4 hal ini. Ketika suami keluar dari rumah, ketika suami masuk datang ke rumah, ketika suami mau tidur, dan ketika suami makan. Ini yang harus diperhatikan karena ini yang dapat melanggengkan daripada keharmonisan di dalam rumah tangga. Kembali kepada cerita tadi orang yang memiliki hutang, akhirnya orang tersebut dengan istrinya dan anaknya tengah malam beribadah kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di tengah-tengah membaca salawat, dia tertidur sejenak. Tanyideh, taliyep pun bahasana gula banambian. Kemudian di dalam tidurnya orang tersebut bermimpi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada orang tersebut dan Rasulullah bersabda, "Kamu datangi pemimpin fulan. Kamu datang ke sana, kamu sampaikan salam dariku untuk kamu agar hutangmu ini dilunasi." Ketika pagi harinya orang laki tersebut datang kepada amir atau kepada pimpinan tadi yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah sampai di tempat orang tersebut, yang punya utang tadi bilang, "Ya Amir, saya ini ingin menyampaikan salamnya Nabi. Rasulullah kirim salam ke jenengan, suruh lunasi hutang saya." Loh, ini utang apa? Saya tidak tahu, ini utang apa? Pokoknya sampean itu sama Nabi disuruh ngelunasi utang saya. Wah, saya tidak percaya. Apa yang bisa membuktikan kalau Rasulullah itu kirim salam ke saya untuk melunasi utangmu? Terus orang itu menjawab, "Tadi malam juga saya dapat bisyarah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengetahui, menyampaikan kepada saya bahwasanya engkau setiap malam itu membaca sholawat 300 kali kepada Nabi. Tapi kenapa kamu beberapa hari ini kamu kok tidak baca sholawat?" Kaget Amir tadi ini. Loh, kok tahu? Padahal istri saya pun ini tidak tahu masalah ini. Lah maka itu katanya orang yang punya utang tadi, makanya saya sama Nabi disuruh datang ke sampean, suruh untuk sampean ini melunasi hutang saya sebanyak 1000 dinar. Orang ini percaya pada akhirnya karena apa? Kejadian yang tidak diketahui oleh keluarganya, orang tersebut tahu melalui isyarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mendapatkan salam tersebut, Amir tadi menangis. Amir tadi menangis karena dapat salam dari Kanjeng Nabi. Kemudian Amir tadi menyediakan apa yang diminta oleh orang tersebut. Yang pertama, Amir ini memberikan untuk pelunasan hutangnya sebanyak 1000 dinar. Kemudian Amir ini memberikan hadiah sebanyak 1000 dinar. Kemudian Amir ini memberikannya lagi sebagai balasan wasiat Nabi untuknya agar orang yang punya utang tadi itu dilunasi. Artinya ini hadiah untuk salam dari Nabi yang telah disampaikan kepadanya. Ketika jumlah 3000 dinar ini diterima oleh orang tersebut, pada keesokan harinya orang ini datang kepada Qadhi tadi, kepada pimpinan yang satunya tadi untuk membayar hutangnya. "Pak, ini saya bayar hutang saya yang 1000 dinar. Katanya Qadhi, "Enggak, saya enggak mau hutang itu. Sudah saya ikhlaskan hutang itu." "Oh, enggak bisa. Ini saya sudah usaha dan saya dapat ini uang untuk jenengan. Biar saya enggak punya tanggungan sama sampean." Kata orang itu, "Enggak bisa. Saya enggak mau nerima uang itu." Akhirnya yang punya utang tadi tanya, "Kenapa Pak kok sampean enggak mau nerima?" "Tadi malam saya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memerintahkan kepada saya untuk melunaskan, artinya membebaskan tanggungan hutangmu kepada saya." Rasulullah mengatakan, "Idza jamita sahibaka minad dain samahna."
membayar utang temanmu itu lunas, maka saya akan memaafkan kamu kata Nabi. Ini kalau gangguan sama mata pinjam ini ya. Dan keluar pasti aku hadir ke depannya. Kok mana-mana aku berdoa. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memberikan sebuah peringatan kepada kaum Nabi itu, kalau kamu melunasi hutang temanmu, maka saya memaafkan kamu kata Nabi. Akhirnya oleh Nabi itu dimaafkan hutangnya, dianggap lunas hutangnya, dan orang yang punya hutang tadi itu karena dia terus istiqomah bersolawat kepada Nabi, sehingga harta yang dia dapatkan dia kelola, dia perdagangkan, dia buka usaha sampai harta itu menjadi banyak dan barokah berkat daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عندما جاءه رجل يشتكي من ابنه: يا أمير المؤمنين إن ابني قد خرج عن طاعتي ويؤذيني. فقال له سيدنا علي كرم الله وجهه: هل دعوت عليه؟ قال: نعم، من شدة إيذائي. قال: أنت أفسدت ابنك. دعوة من أب من أم سبب في فساده، بدل ما تدعو عليه بالفساد ادعو له بالصلاح. هكذا أمرنا سيد الصالحين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يرزقنا ذرية صالحة وأموالا معينة على طاعة الله وعلى طاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau melanjutkan, dari buah orang yang senang dan gemar berselawat kepada Nabi dengan mahabbah, dengan cinta dan ketulusan yang hakiki kepadanya. Ketika kita mengagungkan nama Nabi Muhammad,
ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, perhatikan keagungan nama Muhammad, khususnya di kalimat di huruf mim tasdid Muhammad, maka keagungan itu akan semakin meresap ke dalam hati kita, akan semakin terasa cinta dan keguguhan kita, kesungguhan dan ketulusan untuk mengungkapkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada solawat ini keutamaannya, salawat ini akan menumbuhkan cinta dan keimanan serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang bersalawat kepada Nabi, dia ketika membacakan salawat dalam keadaan berdiri, sebelum duduk dia sudah mendapatkan kemuliaan untuk dirinya berkah salawat. Dia dalam keadaan duduk bersalawat kepada Nabi, sebelum dia berdiri dia juga sudah mendapatkan keutamaan dan keberkahan daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memperbanyak daripada salawat kepada Nabi ini adalah hal yang kebaikannya kembali kepada diri kita. Berapa banyak daripada orang-orang zaman-zaman dahulu maupun zaman sekarang ini keadaannya membaik, keadaannya semakin enak, keadaannya semakin bagus karena berkah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak faedah di dalamnya, yang begitu banyak manfaat di dalamnya. Kapan kita pernah merasa salawat itu kepada Nabi adalah sebuah hal yang memberatkan? Di saat syaitan sudah berhasil menggoda kita. Karena syaitan selalu berusaha untuk membuat kita lalai daripada Allah dan Rasulnya. Syaitan telah membuat pikiran kita lalai untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syaitan ini selalu dan tidak senang apabila melihat orang-orang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, apabila ada seseorang yang bersolawat kepada Nabi, dia akan dijauhkan dari kelompok syaitan dan dimasukkan kepada kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ketika waktu-waktu mustajabah, khususnya di waktu-waktu adzan, di waktu-waktu salat, waktu yang dimustajabkan doa di dalamnya, dianjurkan sangat untuk kita mendoakan anak-anak kita. Ya Allah, berkahilah anak keturunanku, berkahilah keluargaku, berikan hidayah kepadanya, dan doa-doa kebaikan yang lainnya. Karena doa itu akan mendatangkan kebaikan untuk anak-anak panjenengan semua, untuk anak-anak kita. Sebagaimana ada seorang datang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau kedatangan seorang tamu yang menceritakan buruknya perangai daripada anaknya. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang mukmin, saya punya anak ini memiliki akhlak yang tidak baik, perangai yang buruk, perangai yang jelek. Bagaimana saya untuk mendapatinya anak tersebut agar menjadi anak yang baik? Kemudian Sayyidina Ali bertanya, apa kau itu pernah berkata buruk kepada anakmu? Ya kalau sudah nakal, kadang ucapan yang jelek itu keluar. Kata Sayyidina Ali, jangan mendoakan keburukan. Itu keburukan yang anak kamu lakukan adalah jawaban dari ucapanmu. Itu adalah ucapan sebuah doa dari orang tuanya kepada anaknya, sehingga ucapan yang buruk tidak patut dan tidak pantas untuk disampaikan kepada anak, karena itu akan membuahkan sebuah doa. Maka dari itu kata beliau tadi, sampaikanlah yang baik-baik, doakanlah yang baik-baik, agar anak kita semua ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh. Allah yubarik lana wa lakum fi hadzal majlis, aj'alu majlisan mubarakan شاهدا لنا لا شاهدا علينا، ويبارك كل في من حضر فيه أو ساهم فيه أو عمل فيه خيرا سابقا أو لاحقا. نسأل الله يبارك فيه مجلس رياض الصالحين، ويجعل من يحضره من الصالحين والصالحات، الطيبين والطيبات، والخيرين والخيرات، ويجعلنا وإياكم جميعا من المقتدين بالنبي محمد سيد السادات، ويرزقنا أولادا صالحين وصالحات يا رب العالمين، واحفظنا وإياكم من كل البليات وكل الأذيات يا رب العالمين، ويحفظ كل مؤمن ومؤمنة من كل أذى ومن كل بلاء، وينصر إخواننا المجاهدين حيثما كانوا،
وأينما كانوا يا رب العالمين، ولا يصرفنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة يا رب العالمين، بجاه حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يستجيب الله الدعاء ولا يخيب الرجاء بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau berdoa bersama-sama kita semuanya pada hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan kita orang-orang yang baik. Yang laki-laki dijadikan orang-orang yang soleh. Yang perempuan dijadikan orang-orang yang solehah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan-kebaikan seperti pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kata beliau semua seluruh jamaah Majelis Riyadhus Shalihin senantiasa diberikan kebaikan dalam hidupnya, diperbaiki kehidupannya, dan dimasukkan golongan orang-orang yang mendapatkan dan menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita Allah golongkan anak-anak yang saleh, yang salehah, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah berikan kesempatan kita untuk beramal baik, amalan kebaikan ini mudah-mudahan berkelanjutan di dalam kehidupan kita bibarkati Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibarkati Nabi kita Muhammad kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. الله يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما يا رب العالمين، ويحفظنا وإياكم من كل أذى ومن كل بلاء يا رحمن يا حي يا قيوم، ويطيل الأعمار في طاعة الله ورضاه، ويختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، ويجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية، قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بعد إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي، وأمدنا عليها يا مميت، وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمها في قلوبنا، واغفر بها ذنوبنا، واستر بها عيوبنا، واصلح بها قلوبنا، واصلح بها قوالبنا، واصلح بها أحوالنا، واصلح بها أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ارحمنا والمحبين والحاضرين والناظرين ومن أحاط بشبكة قلوبنا أجمعين. ارحمنا وياهم برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، واقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجانا عمن سواك، بحق حبيبك ومصطفاك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.